हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइस आर ओडिया मीडियम। तो आज करवा आम सोशल स्टडी केते एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वाधीन भारतर प्रथम महिला मुख्यमंत्री किए? जयललिता, नंदिनी शतपथी, सुचेता कृपालिनी, विजयलक्ष्मी पंडित। सुचेता कृपालिनी। नेक्स्ट, द थ्री टायर सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड द क्योंकि त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार व्यवस्थार अंतर्भुक्त नुहे? पंचायत समिति, विलेज कमिटी, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। ग्राम्य कमिटी, विलेज कमिटी। नेक्स्ट, भारत केतोटी भूकंप अंचल रे विभक्त होइछि? इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन्स? 4, 2, 6, 5। 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित मध्यरु केउटी पृथ्वीर तापमात्रा बंटन को प्रभावित करुवा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कारक अटे? इनसोलेशन, सौर विकिरण, भूतल विकिरण कौनसी नुहे? इनसोलेशन। नेक्स्ट, निम्नस्थ केउटी परिमाणात्मक वर्णना सहित मूल्यबद्ध निर्धारण करथाय? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन विथ वैल्यू जजमेंट? मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, टेस्ट, जजमेंट। विथ वैल्यू जजमेंट मेजरमेंट, परिमाप। नेक्स्ट, केउटी इतिहास शिक्षादान एक दृश्य श्राव्य शिक्षण उपकरण अटे? दृश्य श्राव्य शिक्षण उपकरण कहले जहाँ मध्य आम छवि मध्य देखी था एवं शब्द मध्य शुणी था। व्हिच इज एन ऑडियो विजुअल एड इन हिस्ट्री टीचिंग? चार्ट, ड्रामाटाइजेशन, लाउड स्पीकर, पिक्चर। नाट्याभिनय, ड्रामाटाइजेशन। नेक्स्ट, निम्न मध्यरु केउ अरण्य ओडिशा रे देखा जाए नहीं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नॉट फाउंड इन ओडिशा? ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न एंड सॉफ्ट फॉरेस्ट, कोस्टल टाइडल फॉरेस्ट। क्रांतीय अर्धचिर हरित अरण्य, क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य, क्रांतीय कंटाबुदा और गुल्म अरण्य, उपकूलवर्ती ज्वारिया अरण्य। ट्रॉपिकल थॉर एंड सॉर्ट फॉरेस्ट, क्रांतीय कंटाबुदा और गुल्म अरण्य। नेक्स्ट, अभयारण्य निम्नोक्त क्यों तथ्यटी ठीक नुहे? यार सीमा भितर पशुचारण निषेध कराई, एथिरे कम सुरक्षा व्यवस्था रही, एथिरे वन्य प्राणींकर सुरक्षा निमित्त विभिन्न कार्यक्रम को अनुमति दि जाए, एथिरे किछि उत्तम उपादेय कार्य भूमि उपयोग करने निमंते अनुमति दि जाए। अभयारण्य एमानक मध्य क्योंटी ठीक नुहे? एथिरे कम सुरक्षार व्यवस्था रही। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्यों आईन मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आधार में होइछि? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पासेड ऑन मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार का 1919 मसीहा आईन। नेक्स्ट, क्यों देश सर्वप्रथम सबु वर्गर व्यक्ति मतदान बा भोटिंग अधिकार अनुमोदन करथिला? द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ भोटिंग राइट्स फॉर ऑल ग्रुप ऑफ पीपल्स वाज यूएसए, रूसिया, इंडिया, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, भारतर समुदाय आयतनर शतकड़ा प्राय केते भाग रे पटु मृत्तिका देखा जाए? Approximately what percentage of the total volume of India has alluvial soil? 25, 43, 65, 43। नेक्स्ट, पृथ्वीर केउ मंडल सूर्यंक प्रत्यक्ष किरण ग्रहण करे? हिममंडल, ग्रीष्ममंडल, नातिशीतोष्ण मंडल, उपरोक्त समस्त। डेस्क जोन ऑफ द अर्थ receive direct rays of sun? Frigid, temperate, torrid, all of this. Torrid, नातिशीतोष्ण मंडल। नेक्स्ट, धारा 32 भारतीय संविधान क्यों भाग अटे? आर्टिकल 32 बिलोंग टू व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4।
Part 3 Fundamental Right. Next, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାର ଧାରଣା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ନିଆଯାଇଛି? ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରି? ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡ଼ା, ଜର୍ମାନୀ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ? ମନେ ରଖିବା, ଅନୁକରଣ କରିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ, ଅନୁକରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ମନେ ରଖିବା, ଅନୁସନ୍ଧାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ, ଅବଜରଭେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ, ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖ ସୀମାରେଖା ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ? ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ଆଲୋଚନା, କେବଳ ଆଲୋଚନା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ୍ କମ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ୍ କମ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ଓନ୍ଲି ଡିସ୍କସନ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍? ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ୍ କମ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ଆଲୋଚନା। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଗଳ୍ପ କଥନ ପଦ୍ଧତିରେ ଗଳ୍ପର ଏକ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ? ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପୌରାଣିକ, ଜୀବନୀ? ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି, ଲିଜେଣ୍ଡସ୍, ମାଇଥ୍, ବାୟୋଗ୍ରାଫି? ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଜୀବନୀ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସଂକେତଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ସମୟରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ଲୋକେସନ୍, ଡ୍ୟୁରେସନ୍, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍? ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍, ବର୍ଣ୍ଣନା। ନେକ୍ସଟ, ମାନବ ଅଧିକାର ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଆୟୋଗ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? When was the United Nations Commission on Human Rights established? 1946, 1950, 1949, 1948? 1946। ନେକ୍ସଟ, ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟାକ୍ସ? ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ୟୁନାନିମସଲି ୱାଜ୍? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଶ୍ରୀ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବା ରେଡ୍ଡି? ଶ୍ରୀ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବା ରେଡ୍ଡି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ସ୍ତର ଆୟନ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ବେତାର ଯୋଗାଯୋଗର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? Which atmospheric layer contains helps in wireless communication? Mesosphere, thermosphere, troposphere, stratosphere? Thermosphere। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳର ସର୍ବାଧିକ ଘନତ୍ୱ ଥାଏ? 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, -4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍? 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଉପଯୋଗୀ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? NCERT, NCTE, ICHR, UGC? Which institution suggests guideline for class-wise distribution of Indian history syllabus of upper primary stage? NCERT, NCTE, ICHR, UGC? NCERT। ନେକ୍ସଟ, ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜୀବନୀ ବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ସଂସ୍କୃତି, ଘଟଣାବଳୀ, ମହାପୁରୁଷ, ପୁନଃଚକ୍ରଣ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି? Biogeographical method of teaching history based on which theory? Cultural approach, great man, cyclic, developmental? great man, ମହାପୁରୁଷ। ନେକ୍ସଟ, ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ରାମାୟଣ କାବ୍ୟ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା?
हाजी अबुल फैजी बदाउद्दीन हाजी इब्राहिम सिरहिंदी बदाउद्दीन बदाउनी। नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थान चोरी चोरा क्यों जिले में अवस्थित? द हिस्टोरिक प्लेस चोरी चोरा इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा। गोरखपुर। नेक्स्ट क्यों नदीटी एक ग्रस्त उपत्यका मध्य दे प्रवाहित होउछि? महानदी, ताप्ती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। Which one amongst the following river flows through a rift valley? महानदी, ताप्ती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। ताप्ती। नेक्स्ट एक कार्पेट प्रस्तुतकारी कंपानी कार्यरत एक 13 वर्षर बालक यही परिस्थिति निम्नलिखित क्यों अधिकार को उल्लंघन करुच्ची? समानतार अधिकार, स्वाधीनतार अधिकार, शोषण विरोध अधिकार, धर्मगत स्वाधीनता अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण विरोध अधिकार। नेक्स्ट इतिहास शिक्षादान रे मुद्रार उत्स कौन? भाषा, साहित्य, नृतत्व, प्रत्नतत्व, कौनसीटी नुहे? प्रत्नतत्व, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। नेक्स्ट निम्नस्थ क्यों विभागटी जड़े शिक्षार्थी इतिहास संग्रहालय पाइब नहीं? भूतत्व इतिहास, स्थानीय इतिहास, जातीय इतिहास, अंतर्जातीय इतिहास। भूतत्व इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट निम्नोक्त मध्य क्योंटी भूगोल शिक्षण एक पद्धति नुहे? ड्रामाटाइजेशन, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, फील्ड ट्रिप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी? ड्रामाटाइजेशन, नाट्याभिनय। नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन इन आउट द रेस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग। भूगोल शिक्षण रे क्योंटी अन्य गुड़िक ठारू भिन्न? टेक्स्ट बुक, ग्लोब, मैप, चार्ट। टेक्स्ट बुक, पाठ्यपुस्तक। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश जलवायु को डेक्स बोली कह जाई पारे? आर्द्र उपक्रांतीय जलवायु, नातिशीतोष्ण जलवायु, शुष्क जलवायु, क्रांतीय आर्द्र जलवायु। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। नेक्स्ट क्योंटी विश्वर सर्वाधिक यूरानियम उत्पादनकारी देश? युक्तराष्ट्र अमेरिका, भारत, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। Which of the following largest uranium producing country in the world? USA, India, Kazakhstan, Uzbekistan, Kazakhstan। नेक्स्ट निम्नोक्त क्यों राज्य गुड़िक नर्मदा नदी सज्जा निर्मित सरदार सरोवर नदीबंध द्वारा उपकृत हुअन्ति? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान। नेक्स्ट निम्नलिखित खनिज गुड़िक मध्य क्योंटी झारखंड कोदरमा ठारे अधिक उत्तोलित होता है? माइका, बक्साइट, आयरन और कपर। माइका, अभ्र। नेक्स्ट जो स्थल भाग में तीन पटरे समुद्र घेरी रही है ताको कौन कहुए? ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रेफर्ड टू एज कोस्ट, आइसलैंड, पेनिनसुला, प्लेटू। उपकूल, द्वीप, उपद्वीप, मालभूमि। उपद्वीप, पेनिनसुला, भारत जमी गोटे उपद्वीप। नेक्स्ट पूर्वघाट पर्वतमालार सर्वोच्च शृंग क्योंटी? आन्नाईमुडी, कांचनजंगा, खासी, देवमाली। द हाईएस्ट पीक ऑफ इन द ईस्टर्न घाट इज आन्नाईमुडी, कांचनजंगा, खासी, देवमाली। देवमाली।
କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶୁଷ୍କ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ବଲ୍ ଥର୍ମୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ମାପ କରାଯାଇ ଏକ ସାରଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ? ପରୀକ୍ଷାଗାର ପ୍ରଣାଳୀ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷଣ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଉପକରଣଟି ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ? ତାରରେ ନିର୍ମିତ ପମ୍ପା ଗ୍ଲୋବ୍, ସାଧାରଣ ଗ୍ଲୋବ୍, ଚିତ୍ର, କଳାପଟାରେ ଅଙ୍କନ। ଅପସନ୍ ଏ, ତାରରେ ନିର୍ମିତ ପମ୍ପା ଗ୍ଲୋବ୍। ନେକ୍ସଟ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ 1988 ମସିହା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି? ବୟସ ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିକାଶର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରମୁଖ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କେଉଁଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ ନୁହେଁ? କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ଗଳ୍ପକଥନ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ। Which is not a basis principle in project method when teaching history? Activity, narration of story, purpose, experience। କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ଗଳ୍ପକଥନ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ। ନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଗଳ୍ପକଥନ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଫେସର ହୋଲଙ୍କ ମତରେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଇଟି କ'ଣ? ବ୍ୟବହାରିକ ଓ ସାମାଜିକ, ବ୍ୟବହାରିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ କୃତ୍ରିମ, କୃତ୍ରିମ ଓ ସାମାଜିକ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ, ବ୍ୟବହାରିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ। ନେକ୍ସଟ, ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ? ଥର୍ମୋମିଟର, ଶୁଷ୍କ ଆର୍ଦ୍ର ଥର୍ମୋମିଟର, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥର୍ମୋମିଟର, ଚାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର। ଡ୍ରାଏ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ଥର୍ମୋମିଟର, ଶୁଷ୍କ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଥର୍ମୋମିଟର। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୁଜରାଟ, ଆସାମ, ରାଜସ୍ଥାନ। Which among the following state has the largest number of the Lok Sabha seat? West Bengal, Gujarat, Assam, Rajasthan। West Bengal, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ବତଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ପର୍ବତମାଳାକୁ କି ପ୍ରକାର ଭୂପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ? ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ, ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶିଳାରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ? ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା, ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍, ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ରବର ଗଛ ଦେଖାଯାଏ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ, ହିମାଳୟ, ଜୁଆରିଆ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରି। To which one of the following types of vegetation does rubber belong to? Tropical deciduous, Himalayan, tidal, tropical evergreen। tropical evergreen, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସ୍ଥଳରେ ଦମ୍ପତି ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ହରପ୍ପା, ଚାନୁଦାରୋ, ଲୋଥାଲ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ବର୍ଷ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗଳାର ଦିୱାନୀ ହାସଲ କଲା? 1773, 1791, 1765। 1765। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଖବର କାଗଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ କରିଥିଲେ? ଯୁଗାନ୍ତର, ବେଙ୍ଗଲି, କେଶରୀ, ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା। କେଶରୀ। ନେକ୍ସଟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଖିଲାଫତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
एकता आनिबा हिंदू एवं ख्रीष्टियान मानक मध्य एकता आनिबा ख्रीष्टियान एवं मुसलमान मानक मध्य एकता आनिबा उपरोक्त कौनसीटी नुहे हिंदू एवं मुसलमान मानक मध्य एकता आनिबा नेक्स्ट क्यों मसीह बंग विभाजन बातिल होता द पार्टीशन ऑफ बेंगल वाज कैंसल्ड इन व्हिच ईयर 1906 1909 1910 1911 1910 नहीं क्यों क्यों मसीह बंग विभाजन बातिल होता 1906 1909 1910 1911 1911 1911 नेक्स्ट बर्बन राजवंश जहाँकि फरासी राष्ट्र विप्लव गादीच्युत होता ताहा क्यों राजीनामा अनुसार पुनः प्रतिष्ठा हो पारिथिला द बर्बन डायनेस्टी व्हिच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर आफ्टर सिंगिंग द ट्रेटी ऑफ वियना कॉन्स्टेंटिनोपल मार्सिलिसी प्रूसिया वियना नेक्स्ट क्यों मरुभूमि ग्रीष्ममंडल मध्य अवस्थित डेक्स डेजर्ट लाइज इन द टॉरेट जोन आरबीय अमेरिकीय शीतल मरुभूमि उपरोक्त समस्त आरबीय नेक्स्ट डेक्स मंडल जलवायु मध्यम अटे अर्थात अत्यधिक गरम कि अत्यधिक ठंडा नुहे हिममंडल नातिशीतोष्ण मंडल ग्रीष्ममंडल उपरोक्त कौन नुहे टेम्परेट नातिशीतोष्ण मंडल द क्लाइमेट इन द डेक्स जोन इज मॉडरेट दैट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड टेम्परेट नेक्स्ट निम्नस्थ मध्य क्योंटी एक उत्तम मानचित्र प्रक्षेपणर दरकारी उपादान नुहे सठिक क्षेत्रफल सठिक आकृति सठिक दिग सठिक संकेत करेक्ट सिंबल नेक्स्ट निम्नोक्त क्यों उद्देश्यटी भूगोल शिक्षादान रे आवश्यक जहाँकि भूगोल संपर्कित तथ्य धारणा नियम नीति व सिद्धांत उपरे पर्यवेसित अटे निर्दिष्ट उद्देश्य स्वल्प समय उपयोगी उद्देश्य साधारण उद्देश्य उपरोक्त कौनसी नुहे साधारण उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट निम्नलिखित युद्ध मध्य क्योंटी भारत में मोगल साम्राज्यर मूलदुआ पकाई थिला प्रथम पानीपत युद्ध द्वितीय पानीपत युद्ध पलासी युद्ध तराइन युद्ध व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटल द वे फॉर फाउंडेशन ऑफ मोगल एम्पायर इन इंडिया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बैटल ऑफ पलासी बैटल ऑफ टेरन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत प्रथम पानीपत युद्ध नेक्स्ट निम्नलिखित लोधी शासक मध्य किए जमी जमा माप पाई गज इ सिकंदरी प्रवर्तन करथिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोधी रूलर इंट्रोड्यूस्ड द गज इ सिकंदरी टू मेजर द लैंड बाहुलर लोधी इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी ऑल ऑफ द अबव सिकंदर लोधी तो यह था सोशल स्टडी पेडागोजी एंड कंटेंट ऑफ केटेगरी एमसीक्यू क्वेश्चन थैंक यू।